हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीवीसी वर्ड्स। सीवीसी वर्ड्स में आज हम ई वर्ड फैमिली पढ़ेंगे। ई वॉवेल लगाने से कौन कौन से वर्ड बनते हैं और उन्हें कैसे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ह ए न hen 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 b e d bed 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 n e t net 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 t e n ten 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 p e n pen 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 v e t vet 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 v e b web 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 l e g leg 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 j e t jet 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 p e t pet 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 e n man 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 e d red 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 v e d ved ved ved